रामनवमी रे श्रीराम जन्म ठारू आरंभ होईछि श्रीक्षेत्रर अन्य सांस्कृतिक समारोह साहिजात। श्रीमंदिर रे रामलीलार विभिन्न नीति संपादित हेबा सह प्रत्यय रामायणर विभिन्न चरित्र बाहरी बादीसाही को जाई नृत्य प्रदर्शन करुछंती। एथि सहित बाहरुछि साहिजात पटुआर। साहिजात पई बादीसाही उज्जवल आलोकर उद्भासित हेबा सह उत्सव मुखर होई उठिछि। वीरवाद्य ध्वनि रे कंपुछि साहिजात बाहरुथिबा साही और बादीसाही। लोकमाने राति उजागर रही श्रीक्षेत्रर प्राचीन समरकला और लोकनृत्यर वर्णाढ्य पटुआर साहिजात्रा को उपभोग करुछंती। प्रशासनिक अधिकारी ठारू आरंभ करी राजनैतिक व्यक्ति विशेष विभिन्न साही को जाई आतिथेयता ग्रहण करुछंती। मे 1 तारिख रामाभिषेक रे घटिबो साहिजात्रार परिसमाप्ति। सोमवार दिन पंचम दिवस रे कुंडाईबेंट साही पक्षरु रावण बाहरिबा सह साहिजात बाहरी दोलमंडप साही को जाइथिला। एही अवसर रे बनवास लीला परे साहिजातरे मायामृग लीला देखिबाकू मिलिथिला। कुंडाईबेंट साहीरु परंपरा अनुसार बाहरिथिला माया रावण। माया रावण साही परिक्रमा करिबा परे बादी साही को आसीथिला। ए वर्ष माया रावण भूमिका रे अवतीर्ण होइतिले सुआरे साहीर जगदीश महापात्र। ठाणी माणी और छंदबद्ध नृत्य शैली रे रावण दर्शक मानक मन जिणिथिले। कुंडाईबेंट साहीर साही नायकଙ୍କ घर ठारू रावण बंधाई बाहरिथिले जगदीश महापात्र। टाटी मुकुट एवं ओळमाळ परिधान करिबा सह मुहरे कला रंग लगाइथिले रावण भूमिका रे अवतीर्ण होइथिबा कलाकार। साही भाई माने मिसी रावण बेसरे तांकु सज्जित करथिले। साही मुरबी मानक द्वारा रावण को उच्छ्वसित स्वागत करा जायथिला। एहा परे रावण मरीची ठाकुराणी को मंदिर को जाई देवी को प्रणिपात करथिले और सेठारू जगन्नाथ बल्लभ मठ को जाइथिले। जन्हिमुंडिया छक, सिंहद्वार, दोलमंडप साही, सुआर साही, पथुरिया साही, दैतापड़ा साही, हाथजोड़ी ठाकुराणी छक, जाडुआणी लाइब्रेरी छक, पंचचौरा, जेनारी छक, कुमुडी साही देई जगन्नाथ बल्लभ मठ को जाइथिले। तियाड़ी जगह, चंपागड़ जगह, मल्लीगड़ जगह को जाई महावीर को दर्शन करबा परे प्रत्यावर्तन करथिले।
ବୀରବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ରାବଣ ଜେନାରୀ ଗଛ ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସାହି ମୁରବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାବଣ ନିଜର ଠାଣି ମାଣି ଓ ବିରୋଚିତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପିନାକ ମିଶ୍ର ସାହିଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାହିଯାତ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆଗେ ଆଗେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ମାୟା ରାବଣ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲମ୍ବିଥିଲା ଭୁଆସିକଙ୍କ ମେଳ। ସାହିଜାତ ପଟୁଆରରେ କାଳୀ ମେଢ, ନାଗା, ଦୁର୍ଗା ମେଢ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରା ଜାଗା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସମର କଳା। ସୋନାଲି ସୁବୁଧି ଦୁର୍ଗା ମେଢ ବନ୍ଧାଇଥିବା ବେଳେ କୁମାର ଦାସ ଖୋଲାମୁହଁ ଦୁର୍ଗା ମେଢ ବନ୍ଧାଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ଦୁବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସାଇକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୁସୁ ପାତ୍ର ହନୁମାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ ତାଡକାସୁର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ନାଗା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା। ସାହି ନାୟକ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କାଳୀ ମେଢ ବନ୍ଧାଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସହ କୁଣ୍ଢାଇବେଣ୍ଟ ସାହି ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଧାତୁ ବିଗ୍ରହ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କୁଣ୍ଢାଇବେଣ୍ଟ ସାହି ପକ୍ଷରୁ ମାୟା ମୃଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହି ଯାତ୍ରାର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ସକାଳେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରୁ ରାବଣ ବାହାରିଥିଲା। ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରୁ ବାହାରିଥିବା ରାବଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଓ ବାଦି ସାହିରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।